namba fama ko sew fatoli kele walma fatoli foli be do yere ka ɲiningali kɛ siɲɛ fila kori ma fili filita ko la o bana saya de be bana de bi tɔgɔ da saya la n'o tɛ kɛnɛma hakɛ min be fato ka banabaatɔ dalen to a ka ca saya yɛrɛ shartu ti bana ye i banana i bɛ taa i ma bana i bɛ taa shartu ye mun ye dɔrɔn o ye waati se de ye n'i ka waati sera k'i to lahala min na dɔrɔn o y'i taalen ye o b'a yira a ye baara minnu kɛ ɲuman na an y'a dɔn kabini waati jan a dɔnbaw fana bɛ yan kabini waati jan an kɔni ma da la k'a fɔ baara wɛrɛ tun b'a la ni diinɛ baara nin tɛ ka d'a kan n'i ko dahirimɛ ɲini a bɛ ala ko nin de ye maa min bɛ baara kɛ walasa ka halala sɔrɔ ala ko de don o ala ko de fana y'an bɛɛ lajɛlen se yan dɔwɛrɛ si t'an bolo kɛnɛ k'a yan ka yafa de ɲini alaw ta'ala fɛ ka d'a kan ale fatura an selila kan tɔgɔ kɛra su de ye o de kama ale dalen kun don an kun jɔlen don a tɔgɔ ye su ye o de kama an y'a ye kɛsu kɔnɔ an bɛ sela ka waati min an y'a ye kɛsu kɔnɔ a bɛ mɔgɔw kun na k'a ye sira bila su bɛ ka na ale yɛrɛ tɛ ka kuma a bɛ bolo la a tila k'a ye kɛsu kɔnɔ jiginba ka kɛ n'a ye cogo min na dingɛ kɔnɔna na mɔgɔ ka laɲini tɛ nin ye o wa don o don aéroport bɛ tan de i bɛ taama ka don avion kɔnɔ mais i bɛna kɛsu de fɛ ale ta kɛra o ɲɔgɔnna de n'o tɛ a dontɔ la avion kɔnɔ mɔgɔ m'a ladon o yɛrɛ de taamana a yɛrɛ ye ka don avion kɔnɔ ka taga mɛ a sulama nana kɛsu kɔnɔna la o ye ka ala ka masaya de yira o tuma a kun kɛra bi ye ale kun bɛ taa a ma kɛ bi ye ale bɛ taa an kɛra cogo cogo kɔnɔ yan bisa o tuma na ka limaniya ɲini bɛɛ fɛ an ka limaniya a tila ka sabali fana ɲini bɛɛ fɛ an ka sabali an ka ko di ala ma abdulkadir mako bɛ fɛn min na bi o de ye ala ka yafa ma ni sarakati bɔli an tɛ kuma janya tuguni ka da ka fituru ka surun ni waati la maaw bɔyɔrɔ ka jan ni banni kɛra hakɛ dama dɔ de bɛ yen mun gulonnen don ɲɛnamaw ka u ka ɲɛsin banbaatɔ ma an y'an seko k'a la mɛ an ma ban dɛ ni balima silamɛ fatura k'a ko o ye wajibi de an yɛrɛ ko ko k'a bɔ jinɔgɔ la o ye k'a ko k'a sanuya o koli bɛ ɲini jɔn ka o ye silamɛ su de o tuma na an b'a ko minnu y'a ko an bɛ dugawu de kɛ ala ta'ala k'u sara hɛrɛ la k'i balima su k'a dɛmɛ a tɛ se ka foyi kɛ sen t'i kɔrɔta bolo t'i kɔrɔta k'o ko k'o sanuya k'o jɛya maa mun fana y'o kɛ alhamdulillah foli b'o ye ala kɛra k'a di sabi sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min ye su ko ka tila ka sutura i ye fɛn min ye i m'a fɔ i y'i damina ala bɛ su ko la 40 de baraji di i kelen ma ka d'a kan maa caman tɛ se suturali la o maa caman tɛ sabali o mais e ye su ko i ye fɛn min ye ɲuman fara juguman kan i sabalila i ma kun i ma fɛn fɔ su ko 40 o baraji o bɛ di i kelen ma i ka sutura ka ɲɛsin banbaatɔ ma o tuma na kora minnu y'a ko ala k'u sara hɛrɛ la a filanan ka tila k'a kasange k'a kasange silamɛya ye kasangeli kɛ cogo min fɔ o kɛra an balimakɛ la ala ka ciden yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam kasɛrin kɛra fini saba de la o fini saba zɛrɛbu t'a la guloki t'a la fugulan t'a la jalamugu t'a la tafe saba ka kelen siri a la ka fila meleke a la o kɔrɔ tɛ ko n'an ye zɛrɛbu don an ka suw la bi walima guloki an ye baasi kɛ dɛ ayi mɛ an b'an hakili to a hakɛ de la kasange la fɛn min ka ɲi o de ye wituru ye kasange ka kɛ fini kelen ye fini saba fini duuru a kana kɛ jati dafalen ye a ka kɛ jati dafabali ye an b'a fɔ min ma ko chiffre impair o de ye sunna ye kasange ko la o tuma na an balimakɛ kasangera silamɛya y'a fɔ cogo min o baaraw fana kɛbaa k'olu fo ka dugawu k'u ye a sabanan o de ye ka seli a kan an y'o seli kɛ yan maa caman sereyara o la kira k'a di sabe sallallahu alaihi wasallam ni maa 40 sɔrɔla ka seli su kan o maa 40 bɛɛ ye tawhiduma ye aw selila su min fɛnɛ ka ala kelemantiya jɔn riwaya dɔ la 70 riwaya dɔ la yɛrɛ 100 n'an y'a ta jati caman na n'o ye 100 ye maa min selila an balimakɛ ka maa ba yirika ko de don 100 ko kɔni tɛ an kɔni b'a jigi a kɛra cogo cogo ala ka jɔn ɲuman caman sɔrɔ an cɛ la minnu na hinɛ su nin na ka sababuya kɛ olu ka duwawu ye seli min bɛ kɛ su ka surunna doni de don an b'an jɔ a kunna an bɛ seli min kɛ a bɛɛ ye ala yafa ɲini ka ala yafa ɲini ala ka hinɛ ala ala ka yafa o tuma an selila an balimakɛ su kan i n'a fɔ silamɛya y'a fɔ cogo min a 4nan dɔw b'o kɛ laban ye ayi o ye 4nan de ye o de ye ka taa su don an ko so laban mais i b'a préciser dɛ so bɛɛ laban tɛ dɛ
diɲɛ de so laban don mais kiyama so daminɛ de don o tuma n'an ko an taara bila ka camancɛ so la an ma fili o de ye barzaku ye mais n'an ko an y'a bila so laban kɔnɔ i b'a ɲɛfɔ ka d'a kan ko diɲɛ so laban parce que a tɛ wuli tuguni fo n'a kɛra kiyama kɛnɛ ye mais kiyama so daminɛ don o b'a yira ale bɛ barzaku de kɔnɔ a bɔra diɲɛ na mais a ma se kiyama n'i ye kaburu lajɛ sisan a kɛlen bɛ komi transit maa minnu bɛ voyager ka caya i donna turukisi kɔnɔ k'i bɛ taga new york turukisi tiri bila istanbul i bɛ to aéroport kɔnɔ i tɛ bɔ fɔlɔ fo avion min labɛnnen don n'a bɛ n'i ta ka taa n'i ye new york n'o nana kuma min i bɛ bɔ aéroport la i bɛ don avion kɔnɔ kaburu bɛ ten de i bɛ istanbul aéroport la waati min i ma se i seyɔrɔ la kaburu fɛnɛ na i ma se i seyɔrɔ la fɔlɔ mais i seyɔrɔ kasa o donna i nun na parce que alakira ko sallallahu alaihi wasallam alqabru imma rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufari nar kaburu imma ka kɛ arjinɛ nagɔ ye walima ka kɛ jahanama tasuma ye o wo dɔ ye an b'a ɲini ala fɛ an balimakɛ ka kaburu ala ka k'a ye arjinɛ nagɔ ye ala ka k'a ye hinɛ ye an b'o ɲini masaba ala fɛ damadɔ min bɛ fara nin kan o de ye ka dugawu ka ye waati bɛɛ ni hakili jiginna la kuma o kuma o kɔfɛ ka sarakati bɔ a ye sarakati gulonnen tɛ donko la a gulonnen to hakɛ ko la donko dɔ y'aw diya a ye sarakati bɔ ka banbaatɔ ye a y'a bɔ a ye bi fo ka taa se e yɛrɛ ka saya ma i hakili jigi o jigi su ye n'a ye fɛn sɔrɔ i kunna o di dɛsɛbaatɔ dɔ ma i y'o lahinɛni min kɛ i ŋaniye ala n balimakɛ dalen bɛ kaburu kɔnɔ walima n fa n mɔkɛ n dɔgɔkɛ n kɔrɔkɛ se t'ale ye bi ka fɛn wɛrɛ kɛ mun bɛ dɔ fara a ka baraji kan ala n ye karisa la nisɔndiyali min kɛ ni nin ye o kɛ sababu ye ni tɔɔrɔ dɔ bɛ n balima kan i ka wuli ni nin saraka sababu ye walima ni tɔɔrɔ yɛrɛ t'a kan i ka nin fara a ka ɲuman kan a ye saraka bɔ aw balima ye o kɛra saga ye o kɛra misi ye o kɛra ba ye o kɛra fɛn fɛn ye a y'o fa a k'a di fantanw ma i ŋaniye la ala k'a lase banbaatɔ ma ni sumajalan de se b'i ye a di dɛsɛbaatɔw ma ni jisuma de se b'i ye a kɛ dɛsɛbaatɔw ye saraka min ka fisa su ma ni saraka bɛɛ ye an b'a fɔ min ma ko sarakatu jariya sarakati min tɛ tile kelen dumuni ye k'a kɔtigɛ i y'a bila a bɛ kɛ kudayi kudayi ye bɛɛ b'i nafa a la saadu ba fatolen a nana fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam a ko alakira n ba fatora n'a kun kumana a kun bɛ n yamaruya n ka sarakati bɔ yala n bɛ se ka saraka bɔ a ye wa alakira ko awɔ sarakati bɔ a ye a ko kira i bɛ n yamaruya sarakati sugu jumɛn na kira ko saqiyuma a ko maa la min ji la saadu ye kɔlɔn de se yen ka bɛɛ bila bɛɛ ka ji t'a la jurufilen fɛn fɛn bɛ jigin kɔlɔn kɔnɔ o baraji ye ala k'o d'ale ba ma o tuma na an b'a ɲini balimaw fɛ a bɛ se ka sarakati jariya dɔ ɲini balimakɛ ye a kɛra fɔrɔji ye a kɛra misiri ye a kɛra yirituru ye a kɛra yatimɛdenw na hinɛni ye a kɛra kalanso ye alhamdulillah a yɛrɛ ye dɔ kɛ dɛ a ye kuranɛ min ni a ye kitabu mun di a ye fɛn caman kɛ mun baraji a b'o sɔrɔ nka aw yɛrɛ fɛnɛ ka dɔ fara a kan an b'a ɲini ala fɛ sarakati min bɛ bɔ ala ta'ala k'o las'a ma ala ka hɛrɛ caman k'an na ye an tɛna mɔgɔ minɛ ka mɛn tuguni nin ye bila ye kuma na bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye a n'an kɔrɔkɛ ye n'o ye abdulkadiri ok ko n'an ko an bɛ kuma didi ko kumabaw bɛna caya kosɛbɛ donc an ka kuma bɛndɛgɛmɔ ye mɔgɔw bɔrɔ ka ca fitiriw ka surun fɛn fɛn bɛ fɛ ka kuma ko bɛɛ ka yafa ma ala kama bɛɛ tɛ se ka kuma dɛ a bɛ waati lajɛ fitiri ka surun sisan kosɛbɛ kuma kɔni bɛ laban ni mun ye ni balimaw y'o fɔ an ye o de ye juruko ye ni maa min ka juru b'a la komi karamɔgɔ dɔ a b'a dɔn nka cɛkɔrɔba yɛrɛ ka librairie min filɛ nin sugu b'a la an kɔni an tɛ tariku dɔn Sheikh Mamadou Kuma de b'o dɔn kosɛbɛ an kɔni ma da la ni librairie bɛ yen mun ka kɔrɔ n'a ye an kɔni ma da la ni librairie wɛrɛ bɛ sɔrɔ Bamako mun ka kɔrɔ n'a ye fo ni Mamadou Kuma y'o fɔ an ye an kɔni ka jate la an t'a dɔn librairie min mɛnna kosɛbɛ o tuma na ni maa min ka juru b'a la ko balimaw bɛ yan dɛ dɔgɔkɛ sigilen filɛ n'o ye Sheikh Ibrahim ani balima tɔw camanba bɛ yan a bɛ se o ma a b'a fɔ o tuma na o b'a aw dɛmɛ juru nin bɛ se ka sɔrɔ cogo minnu na an tɛ mɔgɔ minɛ ka mɛn an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ ka yafa bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan yan cɛkɔrɔba minnu bɛ kɛnɛ kan yan caman na bɛnnen don k'u bɛna kuma dɔw yɛrɛ kun y'u ta fɔ an ye mais an b'a f'u ye u ka sabali fitiri ka surun dɔw bɛ bɔ fo ba kɔfɛla la hali ni baara tɛ yen bi Bamako embouteillage bɛɛ b'a kalama an ka kuma ni an ka sonsoro yan an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ banbatɔ ala ka yafa ma ala ka dayɔrɔ nɛɛma ala ka fara jɔnɲumanw kan ala ka hɛrɛ k'a ye ala ka hɛrɛ k'a ye ala kana du barika t'a fɛ ala kana du barika t'a fɛ
aye nyuma munun ke Allah taala kulu minai ay juguma munun ke Allah ka yafa maula Allah ka yafa maula ambe kala nyini muyi no yarjini Allah ko dam ambe be sira munye no itasuma ya Allah kan bele jelin kishi kabam afene tara kadde munun to Allah taala kadde munun te ma alifana chagoroba kaddu tasuma mafawade no alaji san goy bay anaye baroke kusobe ayara joddambe aya kanu wajuru kela kadugaro joddambe la ni chagoroba ne mi wele spécialement ikele na kele akabiro kono nan hala tamana chugo mina sena kata hijila ya baruke fanyi amba bela jelen kalam onna fara ko denyi seguyi o de Ibrahim o de dogoni to ye alhamdulillah tibaran de were munun be bo lu fene ko amba yini ala fe hal sala ko lu fene ke dim bayani tabai ani dinani taba wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويا فكر بلا جلم فنكايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.